This is what you face geologically and hydrometeorological. So, you name it, we have it. Sa ika nga, sabi ni Mayor. So, we have Mayon volcano. Mas malangkaw pa ang temperatura sa mga maabot na taon. Nginhuli kay ni mas mga makukusog na bagyo asin kalamidad ang posibleng mangyari. By 2030, which is 7 years from now, we'll have a temperature increase of 1.1 to 1.2 degrees Celsius above pre-industrial levels. Okay, so with that kind of incremental increase in global temperature, then that will mean more extreme weather events. And that means more impacts, more negative adverse effects of these extreme weather events on people's lives, assets, and property. Yeah. Dahilan kay ni kay puha na maging handaan publiko sa pag-andam, tangani na mabawasan ang distroso sa buhay asin sa mga pagrugaring. Sa Roan Legazpi City kay iba ang tulupang lugar sa Pilipinas na napili para sa programang Multi-Hazard, Impact-Based Forecasting and Early Warning System. So, well, the project is, as I said, is funded by the Green Climate Fund, which is an operating entity of the financial mechanism of the UNFCCC, the UN Framework Convention on Climate Change. And this project is all about shifting our forecasting and early warning system in the country from one that is focusing on hazards, talking about hazards, for example, 300 kilometers per hour of wind, if there's a storm, for example, or 30 millimeters of rain will fall, etc. From that focus on hazards, we will shift the focus to the impacts of the hazards. So what will that 300 kilometer per hour of severe wind will do to the people, to the community, to the assets and properties? What kind of impacts will that 30 millimeters of rain, exactly what does that mean? Like how much flooding will happen and what will the impacts be? Haloy naman na pigigibok ang syudad ng Legazpi ang siring na sistema. Aminado man ang organizers kan aktibidad na nainot ng Legazpi asin ang probinsya kan Albay sa pag-implementar kan programa. Pero dakula man grari ang pasasalamat kan syudad na nakaiba sa programang ini. Masasabi ta po na advanced ang Legazpi in terms of disaster preparedness, prevention and mitigation, pero hindi ta po pwede kasing sabihin na perfect na kita. So there are still some amount of gaps, mga issues, may mga refinements na kaipuhan, and this project will definitely help us address those gaps. Kasabay sa mga nag-atindir durante kan project kick-off, iyo ang nagkapirang barangay na napili nin hulita sindaan mas nahahampang sa peligro kada best na maraot ang panahon. So in terms of flooding, ang pig-identify mi po sa mga barangays that are highly at risk to flooding. So igwa kaming mga benchmark sa Legazpi City na pag magbaha na digdi sa barangay na ini, surunudan na iyan. So ining barangay na ining benchmark mi is Barangay Mauyod. So magkataraning, Barangay Mauyod, Tula-Tula, Ilawod West, Ilawod East. Yan yung mga magkasurunod. Pag abot na naman sa severe winds, ang highly exposed sa severe winds are along the coastal areas. So nagpili po kami duman from among the pirang 18 coastal areas. Pinili mi po duman sa urban core. Dahil sila po yung high density ang population area, tapos ang mga housing units are made of light materials. Sa Roan Barangay Mauyod sa mga naiinot bahaon kung makusog ang pag-uuran. Dakula man subot ang may tatabang kang programang ini maski ngani nainot ng Legazpi City sa pag-implementar kan siring na sistema. So ang maganda ni dahil i-repress naman ninda then mailing sa barangay which is na kung alin talaga ang pinaka-vulnerable talaga sa flooding. Ang magandang diwit is na sa mga barangay official man lang ang may capacity na magtrabaho ka, but election ngun yan, ilingon tayo susunod na makaluwas na naman kung mag-ibon ninda, ini-adaptation. Sa Albay, walang problema kasi sinusunod na namin yan. Parang pinaformalize na lang ito sa province of Albay. We are doing it right now. Pero pag na-formalize yan, at least ma-realize na kailangan talaga ito.
based experience ng Albay, they can do the same in other provinces para ma-achieve na yung zero casualty. Hindi na laging rescue. Kasi laging rescue ang mindset instead of warning and evacuation dahil walang impact analysis, walang hazard map. Madurar ang proyekto hanggang taon 2023 kung sa inilalauman na pag-abot sa taon na ini impact-based na ang forecasting system lalo na sa mga pag-uuran asin bagyo sa kadaklan kan Pilipinas. Irene Perol Haymalin para sa Bicol.ph.